Ayan guys, magluto tayo guys ng isda guys. Ayan isda natin guys, sariwang sariwa guys. Mackerel guys. Lagyan natin ang dahon ng mustard. Ayan guys, sangkap natin guys. Ayan guys, lagyan natin sangkap guys. Lagyan natin itong luya. Tapos sibuyas. Ayan, kamatis mga idol. Lagay na natin guys yung bawang. Lagyan na rin natin ng asin. At konting ajinomoto mga idol, pandagdag lasa. Takpan muna natin, pakuloy natin guys. Ayan guys, kulo na guys, lagyan natin yung isda. Ayan, takpan natin guys saglit guys. Ayan guys, kulo na guys, lagyan na rin natin yung gulay. Dahon ng mustard yan mga idol. Takpan natin ulit. Ayan guys, lagyan natin ng kalamansi. Pang-asim natin guys. Ayan guys, lagyan natin to guys, kalamansi guys. Pampasarap to guys eh. Tapos takpan natin saglit. Pagkulo yan guys, luto na yan guys. Ayan guys, luto na guys. Luto na yan guys. Tignan natin. Tikman natin. Ayan, ayos na. Ayan, ang sinabuhan na isda na may dahon ng mustard at may pang-asim na kalamansi mga idol. Sarap yan.